जय जगन्नाथ जनाजना चैनल को आपण मानक स्वागत। बंधुगण आज आम आलोचना करबा वयस्क मानक द्वारा स्वास्थ्य संपर्क में दि जाइतिबा 60टी टिप्स। नियम 1 क्षीर सहित पानमधुरी मिसाई पीले पिठी जंत्रणारू मुक्ति मिलता है। नियम 2 प्रतिदिन शोइबा पूर्वर परिश्रा करी शोइले आपणक वृक्क बा किडनी केबे क्षतिग्रस्त हेब नाही। नियम 3 रातिरे नाभिरे तेल लगाइबा द्वारा मस्तिष्कर तीक्ष्ण कार्य वृद्धि पाए एवं भल स्वास्थ्य बजाय रखिबारे साहाय्य करे। नियम 4 जो माने प्रतिदिन दही सेवन करती से माने मूत्रनली जनित संक्रमण रे शिकार हुअंती नहीं। नियम 5 बासी कटा पियाज सेवन करंतु नहीं कारण यह करिबा द्वारा पेट रोग होई पारे। नियम 6 प्रतिदिन सकाळे खाली पेटरे ओलोटा झुलिबा द्वारा उच्चता वृद्धि पाइथाय। नियम 7 मूला रस पीवा द्वारा पित्तकोश पथर सृष्टि होगाकू रोकी थाए। नियम 8 प्रतिदिन गोटे छोट अदा चोबाइबा द्वारा समस्त रोग दूर होता है। नियम 9 सकाळे उठिबा परे तुरंत केश कुंडाइबा द्वारा आपणक केश मजबूत हुए। नियम 10 जदि आपणक ओठ कला पड़ जाए तेबे रातिरे शोइबा पूर्वरु दहीरु तैयारी क्रीम लगांतु। यह आपणक ओठको लाल एवं कोमल करिवो। नियम 11 गुड़ खाइबा रक्त शर्करा समस्या को रोकिबारे साहाय्य करे। नियम 12 प्रतिदिन बरकोली खाइबा द्वारा विभिन्न पेट रोग दूर होइथाय। नियम 13 प्रतिदिन सकाळे गोटे ताजा टमाटो खाइबा द्वारा केश अकाले धला हेबा रोका जाए। नियम 14 जलखिया समय कंचा लंका खाइबा द्वारा श्वास क्लांति हुई रोका जाए। नियम 15 शोइबा पूर्वर गोटे उषुम पानी पीवा द्वारा किडनी सफा रही थाए। नियम 16 पिजुली खाइबा द्वारा आलस्य एवं मानसिक अवसाद ह्रास पाई थाए। नियम 17 अत्यधिक ठंडा पानी पीवा द्वारा मुहरे कुंचन सृष्टि हुए। नियम 18 चंदा मुंडरे धनिया रस लगाइबा द्वारा केश वृद्धि हुए। नियम 19 केबे हेले गरम रोटी सहित दही खाआंतु नहीं। नियम 20 प्रतिदिन पियाज खाइबा द्वारा शरीर रे ताजा रक्त सृष्टि हुए। नियम 21 जदि आपणक हाथ सबुबले ठंडा रहे तेबे आपण रक्तर अभाव पीड़ित होई पारंती। नियम 22 फल खाइबा परे तुरंत पानी पीवा उचित नुहे। यह करिबा द्वारा एसिडिटी बढ़ी जाए एवं छाती पोड़े। नियम 23 जदि आपणक मुहरे वयस्क हेबार लक्षण देखाजिबो आरंभ हुए तेबे क्षीर रे सुखिला खजूर फुटाई सेवन करंतु। नियम 24 अत्यधिक ठंडा पानी पी सेवन द्वारा दांत क्षतिकारक हुए कारण यह दांत को शीघ्र खराब कर दिए। नियम 25 प्रतिदिन क्षीर पीवा शरीर पाई अत्यंत लाभदायक। प्रकृत रे क्षीर अमृत सदृश। नियम 26 लंबा एवं घन केश को वृद्धि करिया पाई सोरिष तेल एवं अल्प परिमाण क्षीर मिश्रण लगाइबा अत्यंत लाभदायक होई पारे। नियम 27 जदि आपण प्रायतः मुंड बिंधारे पीड़ित तेबे आपण को भात खाइबारु दूरेई रहिबा उचित। नियम 28 भात खाइबा परे तुरंत पानी पीवा उचित नुहे कारण यह पेट को क्षति पहुंचाइबा एवं बदहजमी होई पारे। नियम 29 कान गई जमा हेबा द्वारा प्रायतः कान कुंडेई हुए। यह को दूर करिया पाई शोइबा समय कान रे 2 किंबा 3 बुंदा सोरिष तेल पकांतु। यह करिबा द्वारा सकाळ सुधा जमा होइतिबा कान गई बाहरी जीवो। नियम 30 गरम पोशाक किंबा कंबल को अधिक समय पाई आलमीरा रे रखिबा द्वारा सेगुड़िक एक अप्रिय दुर्गंध सृष्टि करि पारे। यह को रोकिया पाई पोशाक पाखरे एक खाली अतर बोतल रखंतु। जेतेबेले आपण सेगुड़िक बाहर करिवे सेगुड़िक सतेज एवं सुगंधित हेबो। नियम 31 गरम पानी सहित अल्प परिमाण कंचा लंका खाइबा शारीरिक थकापन दूर करिबारे साहाय्य करे। नियम 32 जदि आपण शारीरिक भावरे दुर्बल अनुभव करने आरंभ करती तेबे 2टी सुखिला खजूर मिसाई क्षीर पीवा आपणक शक्ति फेराई आनीपारे। नियम 33 प्रतिदिन रातिरे किसमिस खाइबा द्वारा शरीर को शक्ति एवं ऊर्जा मिलता है। नियम 34
ତ୍ୱଚାରେ ପୁଦିନା ପତ୍ର ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଏହାକୁ ନରମ ଏବଂ ନମନୀୟ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ନିୟମ 35 ଯଦି ଆପଣ ଶୁଖିଲା କାଶରେ ପୀଡ଼ିତ ତେବେ ଶୋଇବା ସମୟରେ 2 କିମ୍ବା 3ଟି ଚିନି ବୁନ୍ଦା ସହିତ ଗରମ କ୍ଷୀର ପିଇବା ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଏହା କାଶରୁ ମୁକ୍ତି ଦେବ। ନିୟମ 36 ଗହମ ଦଲିଆ ସହିତ ଆଖୁ, ଦେଶୀ ଖଣ୍ଡ ବାଦାମ ଏବଂ ଦେଶୀ ଘିଅ ମିଶ୍ରିତ ସେବନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମାନସିକ ଦୁର୍ବଳତା ଦୂର ହୁଏ। ଦଲିଆ ଶରୀର ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭଦାୟକ। ନିୟମ 37 ଯେଉଁମାନେ ସବୁକିଛି ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଡିପ୍ରେସନର ଶିକାର ହୁଅନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ମନ ବାସ୍ତବରେ ନଥିବା ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରେ। ନିୟମ 38 ପୂର୍ବ ରାତିରୁ ବଳକା ରୁଟି ଫାଇବରରେ ଭରପୁର। ସକାଳେ କ୍ଷୀର ସହିତ ବାସି ରୁଟି ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ବଦହଜମି, ଗ୍ୟାସ୍, ଏସିଡିଟି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପେଟ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ନିୟମ 39 ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଆଖିରେ ବାରମ୍ବାର ପାଣି ବୋହେ ତେବେ ଏହା ସୂଚିତ କରେ ଯେ ଆପଣ ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ଦୁର୍ବଳ ହେବାର ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ନିୟମ 40 ପ୍ରତିଦିନ 10ରୁ 15 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଚାଲିବା ଡିପ୍ରେସନ୍ ଦୂର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଏବଂ ଶରୀରକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖେ। ନିୟମ 41 ନାଭିରେ ବାଦାମ ତେଲ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଧୀରେ ଧୀରେ ପେଟରେ ଚର୍ବି ହ୍ରାସ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ନିୟମ 42 ପିଆଜର ସୁଗନ୍ଧ ବାସ୍ନା ହାର୍ଟକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ନିୟମ 43 ଯେଉଁମାନେ ଅଧିକ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ଏବଂ ନିରନ୍ତର ଚିନ୍ତିତ ହୁଅନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ କୁଞ୍ଚନ ଦେଖାଯାଏ। ନିୟମ 44 କେଶରେ ଧଳା ପିଆଜ ରସ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା କେଶ ଝଡ଼ିବା ବନ୍ଦ ହୁଏ। ନିୟମ 45 କାଜୁ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ଉନ୍ନତ ହୁଏ। ନିୟମ 46 ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପରେ ଶରୀରରେ ଅନ୍ୟ ଅଂଶରେ ରକ୍ତ ପ୍ରବାହ କମିଯାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଜଣେ ନିଦ୍ରାକୁ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଲାଗେ। ନିୟମ 47 ପେଟେଇ ଶୋଇବା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତି ଅକାଳରେ ବୃଦ୍ଧ ହୋଇଯାଏ। ନିୟମ 48 ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ନାକ ବନ୍ଦ ଅଛି ତେବେ ଗୁଡ଼ ଜଳାଇବା ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଗତ ହେଉଥିବା ଧୂଆଁ ନିଶ୍ୱାସ ନିଅନ୍ତୁ। ନିୟମ 49 ଅତ୍ୟଧିକ ଗରମ ପାଣିରେ ମୁହଁ ଧୋଇବେ ନାହିଁ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଚର୍ମ ଶୀଘ୍ର ବୃଦ୍ଧ ହୁଏ। ନିୟମ 50 ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଚାଲୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଶରୀରରେ କେବେ ବି ଦୁର୍ବଳ ହୁଏ ନାହିଁ। ନିୟମ 51 ଶୁଦ୍ଧ ଦେଶୀ ଘିଅ ସହିତ ମୁଣ୍ଡ ମାଲିସ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବ ଏବଂ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧାରୁ ମୁକ୍ତି ଦେବ। ନିୟମ 52 ଯେଉଁମାନେ ଖାଇବା ପରେ ତୁରନ୍ତ ଗାଧୋଇଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ରଙ୍ଗ କଳା ହୋଇଥାଏ। ନିୟମ 53 କାଠର ପାନିଆ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଏହା କେଶ ଛିଣ୍ଡିବା କମ୍ କରେ ଏବଂ କେଶକୁ ମଜବୁତ ରଖେ। ନିୟମ 54 ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପେଟରେ ଚର୍ବି କମାଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ରୁଟି ସହିତ ପିଆଜ ଖାଆନ୍ତୁ, ଲେମ୍ବୁ ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ। ଦିନକୁ 2 ଥର ଆପଣ ଖାଦ୍ୟ ସୀମିତ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ରାତିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଉଷୁମ ପାଣି କିମ୍ବା ଉଷୁମ କ୍ଷୀର ପିଇବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ। ନିୟମ 55 ସପ୍ତାହରେ ଥରେ କିମ୍ବା 2 ଥର ପଇଡ଼ ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ। ଏହା ଶରୀରକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖେ ଏବଂ ଶାରୀରିକ ଦୁର୍ବଳତା ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ। ନିୟମ 56 ଅଦା ଫୁଟା ଯାଇଥିବା ପାଣି ପିଇଲେ ଗଣ୍ଠି ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ନିୟମ 57 ସମାନ ପରିମାଣରେ ଅଦା ଏବଂ ରସୁଣକୁ ପେଷି ଗୋଟିଏ ଚାମଚ ପାଣି ସହିତ ମିଶ୍ରଣ ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ପେଟ କାମୁଡ଼ା ଦୂର ହୁଏ। ନିୟମ 58 2 ଗ୍ରାମ ଜୁଆଣି ଏବଂ 1 ଚିମୁଟା କଳା ଲୁଣ ଉଷୁମ ପାଣି ସହିତ ସେବନ କରନ୍ତୁ। ଏହା ପେଟ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ମୁକ୍ତି ଦିଏ। ନିୟମ 59 ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପେଟରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଚର୍ବି ଅଛି ତେବେ ପାଣିରେ 4 କିମ୍ବା 5ଟି କଳା ଗୋଲମରିଚ ଫୁଟାନ୍ତୁ ଏବଂ ଉଷୁମ ପିଅନ୍ତୁ। ଏହା ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣଙ୍କ ପେଟର ଆକାର ହ୍ରାସ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ନିୟମ 60 ସାଦା ପାଣି ବଦଳରେ ଖାଇବା ସମୟରେ ଜୁଆଣି ସହିତ ଫୁଟା ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ। ଏହା ଗ୍ୟାସ୍ ଏବଂ ବଦହଜମି ଦୂର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ବନ୍ଧୁଗଣ ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ଦୟାକରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଓ କମେଣ୍ଟସରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ଏଠାରେ ନୂଆ ଦୟାକରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।